अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक लाज़मी करें। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया। मोटर बाइक चलाते और गर्दो गुबार वाले काम करने के बाद थोड़ा-सा गुड़ खा लेना चाहिए, इससे दमा का ख़तरा टल जाता है। चने और खशखाश की फक्की बनाकर रोज़ाना खाने से दिमाग तेज़ होता है और ज़ुकाम भी नहीं होता। रात को सोने से पहले पिस्ता खाने से दिमाग की गर्मी दूर होती है और याददाश्त भी बेहतर होती है। सूरजमुखी के बीज इस्तेमाल करने से बांझपन दूर हो जाता है। फूल सूंघने से इंसान की उम्र लंबी होती है। मैदे को हमेशा तंदुरुस्त रखने के लिए खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें। इलायची वाली चाय पीने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। खाने के फ़ौरन बाद अगर नींद आने लगे तो ये इस बात की अलामत है कि आपके ज़हन को सुकून की ज़रूरत है। काले चने खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। 4 चीज़ों से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। नंबर 1 झूठ बोलना, नंबर 2 किसी को इज़्ज़त ना देना, नंबर 3 गलत चीज़ पर इसरार करना, नंबर 4 दीन से दूर रहना। कच्चा अमरूद खाने से जिस्म में ताकत आती है। अगर हाथ हर वक्त ठंडे रहते हैं तो समझ जाएं कि आपको खून की कमी है। तोते की आवाज़ सुनने से कुव्वते समात बढ़ती है। बदहज़मी से होने वाली सर दर्द और गैस के लिए निहार मुंह एक इलायची चबा लिया करें। पाँव के अंगूठे पर तिल का तेल लगाने से कद में इजाफा। आंखों की सूजन दूर करने के लिए अर्क के गुलाब के छींटे मारें। हरी मिर्च बदन में खून नहीं जमने देती और इससे सांस की तकलीफ़ भी दूर होती है। सोते वक्त रोगने बादाम दूध में डालकर पीने से कब्ज़ ख़त्म होती है। अगर आपको भूख कम लगती हो तो रोज़ाना निहार मुंह एक कच्ची गाजर खाया करें। कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे होते हैं और बाल मज़बूत होते हैं। टिंडे खाने से मैदे का दर्द नहीं होता। पेट में दर्द रहता हो तो रात के वक्त कलौंजी खाया करें। खजूर खाने से नफसियाती बीमारी नहीं होती। वैसे भी खजूर फ़ायदेमंद है। सर में कड़वा तेल लगाने से ना तो सर में जुएँ होंगी और अगर होंगी तो ख़त्म हो जाएंगी और सर की खुश्की सिकरी भी ख़त्म होगी। दोपहर के खाने के बाद एक लहसुन का जवा खाने से वज़न तेज़ी से कम होगा। सोते वक्त अगर एक गिलास नीम गर्म पानी पी लें तो मैदे की सफाई हो जाएगी। चीनी के डिब्बे में एक लौंग रखने से चूंटियाँ नहीं आती। कश्मीरी चाय बगैर चीनी के पीने से जिस्म सेहतमंद रहता है। सोते वक्त अगर एक गिलास नीम गर्म पानी पी लें तो मैदे की सफाई हो जाएगी। अगर दिमाग को सेहतमंद रखना है तो घर में कोई पालतू जानवर पाल लें या कोई ऐसा जानवर पाल लें जिसे देखकर दिमागी टेंशन दूर हो। लीमू की चाय मसूड़ों को मजबूत बनाती है। नहाने के बाद अंगूठों पर सरसों का तेल लगाने से सारा दिन थकावट नहीं होती। चीनी वाली गर्म चाय मसूड़े ख़राब करती है। इमली और गुड़ का शरबत पीने से वज़न में कमी आती है। इसके लिए इमली और गुड़ को थोड़े से पानी में उबाल कर शरबत बनाएं। गाजर का मुरब्बा दिल को जवान और सेहतमंद रखता है। रात के वक्त दूध पीने से कमर की हड्डी कभी टेढ़ी नहीं होगी और ना ही कमज़ोर होगी और कमर दर्द भी नहीं होगा। जैतून का तेल नाफ में लगाने से सर की खुश्की और दिमागी कमज़ोरी दूर होती है। अगर आंखों के आगे अंधेरा छा जाए, चक्कर आते हों या भूल जाने का मसला हो तो जैतून का तेल नाफ में लगाया करें। अगर भूख कम लगती हो तो आम का अचार खाने से जल्दी भूख लगेगी। पके हुए अमरूद खाने से मसाने की गर्मी दूर होती है। ख़ारिश वाली जगह पर प्याज मसलने से ख़ारिश ख़त्म हो जाती है। घर में सफ़ेद रंग का पेंट करवाने से मच्छर घर में दाखिल नहीं होते। मछली का सालन इस्तेमाल किया करें। मछली का सालन इस्तेमाल करने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है क्योंकि मछली दिल की नसों को मजबूत बनाती है। बादाम का तेल गालों पर लगाने से गाल नरम व मुलायम हो जाते हैं। चनों को पीसकर इसका पाउडर बनाएं और इसे दूध या पानी में मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरा खूबसूरत और चमकदार हो जाएगा। आलू का इस्तेमाल कम करें क्योंकि ये बादी होता है।
چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لینے سے چہرہ صاف رہتا ہے۔ تیز مرچوں کے استعمال سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بوڑھے انسان کے ہاتھ کانپتے ہوں تو اسے بکری کے دودھ میں شہد اور کھجور ملا کر دیں، ہاتھ کانپنا بند ہو جائیں گے۔ نیند انسان کے لیے کھانے سے زیادہ ضروری ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آئی برو پر سرسوں کے تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے سفر میں متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ انگور کا رس پینے سے چھاتی میں جمع بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ کچنار کو کچا چبانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ کے دائیں جانب سوجن ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے مثانے میں رکاوٹ ہے۔ چاول زیادہ نہیں کھانے چاہیے۔ زیادہ چاول کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ توری کی سبزی کھانے سے پیشاب کی جلن کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ کی ملائی میں چینی ملا کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ پالک کھانے سے دانت پتھر کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کدو کا رس پینے سے گردے کی درد رک جاتی ہے۔ سر میں درد ہو تو لیموں کو 2 حصوں میں کاٹ کر پیشانی پر ملنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہوں اور آپ کے پاس ورزش یا واک کرنے کا ٹائم نہ ہو تو آپ 5 بار کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ایک آسان اور کارآمد ورزش ہے۔ پانی پینے کے دوران لیموں چاٹنے سے لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ شہد کو سرکے میں ملا کر کلیاں کرنے سے مسوڑھے مضبوط رہتے ہیں۔ بینگن بھوک کو بڑھاتا ہے اور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے دیتا ہے۔ مہمان اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کشمش کھایا کرو، یہ بہترین کھانا ہے۔ جو شخص دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ کچی زیتون کے چند دانے پیس کر جسم کے جلے ہوئے حصوں پر لگانے سے فوری آرام آئے گا۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے نزلہ زکام دور ہو جاتا ہے۔ اگر زبان پر چھالے ہو جائیں تو صبح سویرے 1 کیلا دہی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ بال سفید ہو رہے ہوں تو نیم کے پتوں والے پانی سے سر دھوئیں، سفید بال آنا بند ہو جائیں گے۔ رات کے وقت چاول استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے وقت سونا نہیں چاہیے۔ وقت پر نیند پوری کرنا ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کو دور کرتا ہے۔ جن لوگوں کا حافظہ کمزور ہو وہ روزانہ 11 دانے کلونجی کے نہار منہ کھا لیا کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے نہانے سے پہلے 1 گلاس پانی پی لیں۔ ساگو دانے کو گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ اگر پھیپھڑے کمزور ہوں یا سانس ٹھیک سے نہ آتی ہو تو ساگو دانے کا استعمال مفید ہے۔ مزید اچھے ٹوٹکوں کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ۔